والله يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا هيك والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا هيك حقك أملك هو الراية اهدف الله أسمى غاية حقك أملك هو الراية اهدف الله أسمى غاية انشد هدفك لا تنزاح جاهد وتعب بالسلاح بكرة بالجنة ترتاح وهيك انشد هدفك لا تنزاح جاهد وتعب بالسلاح بكرة بالجنة ترتاح وهيك لو يوقف ضدك هالكون لا تيأس الله بالعون لو يوقف ضدك هالكون لا تيأس الله بالعون تاريخ ومجد بيتكرر اسأل عنا كسرى وقيصر دعسات بتعرفها خيبر تاريخ ومجد بيتكرر اسأل عنا كسرى وقيصر دعسات بتعرفها خيبر ارطغرل किथे है? वो पाकिस्तान चला गया। तू पानी पी बबली, पीला पीला एक घुट मेरे वास्ते भी छड़ दे। ਉਹ ਉਧਰ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ? जिन्हां नूं पंजाबी डबिंग नहीं ना पसंद उन्हां नूं छित्तर मारन गया। 2 साल तू साडी कुकड़ियां दे अंडे चुक के ले जा रहा तेनू शर्म नहीं आंदी? कुछ बची यार मेरे मोबाइल दी बैटरी मुक गई है मैं चार्जिंग ते ना लावां। कोई नहीं जा मैं तो ध्यान रखदा। थैंक यू।